गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। 20 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन न हुए तो बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर बैरिस्टर गौहर कहते हैं बल्ले का निशान भी हमारे पास रहेगा और चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन भी लड़ेंगे। सवाल यह है कि सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं होगी तो मुल्क में जमहूरी निजाम कहां से लाएंगे। इसके अलावा मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज मरी में पहली बार अपने लोगों से बाज़ाब्ता बात की और बराह रास्त कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह दिया। बोले इंसानों के साथ गलत सलूक को अल्लाह ताला माफ नहीं करता, हुकूकुल्लाह माफ हो सकते हैं, हुकूकुल इबाद नहीं। क्या वाकई नवाज शरीफ माजी की तलखियां भुलाकर आगे बढ़ चुके हैं और अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर चुके हैं। इसके अलावा गरीब आदमी की गर्दन पर एक और छुरी चलाने की तैयारी हो रही है। IMF ने गैस के निर्ख मजीद 193% बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। अद्वियात की कीमतें भी 15 से 125% बढ़ाने की सिफारिश है। सियासी जमातें इस पर आवाज नहीं उठाती। क्या उनका एजेंडा सिर्फ इक्तदार है? जाहिर है जिस चीज से अशराफिया को फर्क नहीं पड़ेगा उस पर क्यों बात होने लगी। अभी तो बिजली की कीमत बढ़ी, न किसी ने मुजाहरा किया, न किसी ने आवाज उठाई। और आखिर में गजा की सूरत हाल पर बात होगी जहां सीज फायर के मामले को जुमे के रोज तक मौखर कर दिया गया है। यूनिसेफ ने गजा को बच्चों के लिए गैर महफूज तरीन मकाम करार दिया है। हालात क्या हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले मुल्क की सूरत हाल का जिक्र। एहतशाम साहब, सियासी जमातों के अंदरूनी ढांचे में जमहूरियत का फुकदान है, क्यों? देखिए, इसलिए फुकदान है कि जिस अंदाज से हमेशा हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन हो, सिविल सोसाइटी हो, मीडिया हो, सारी दुनिया कहती है कभी आप जमहूरियत के अलंबरदार तो बनते हैं अपनी पार्टियों में, तो आप जमहूरियत लेके आए ना, वहाँ तो इंतखाबात करवाएं। सवाए जमात इस्लामी के इस मुल्क में कोई सियासी पार्टी इंतखाबात नहीं कराती। और फिर आपने देखा जब तलवार लटक जाती है इलेक्शन कमीशन की, उसके बाद फिर जनाब वो जिस अंदाज से तैनाती होती हैं 1 1 2 2 3 करके ठक 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 इलेक्शन हो जाता है, आपको बना दिया प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, चलो जी हो गया, गिनती पूरी होगी। देखिए, ये तो चले एक ऐसा अमल है जिसके बाद थोड़े दिनों के बाद अपनी चीज़ें ठीक कर लेंगे, दोबारा से बहाल हो जाएंगे। जैसे MNAs MPAs के वो जब अपने गोशवारे नहीं दाखिल करते तो उनकी जो कहते हैं मेंबरशिप सस्पेंड हो जाती है, फिर दाखिल करते हैं, फिर बहाल हो जाती है। या तो अमेरिका की तरह हो ना, या यूरोप की तरह सजा हो, तो उसके बाद तो ये सब कुछ ना हो। देखिए, अब असल मसला ये है ना कि 3 बड़ी पार्टियां जो ना जिस इलेक्शन करीब आ रहा है बदएतमादी का शिकार हो रही हैं। जिस अंदाज से हम देख रहे हैं कि उनके मामलात ख़राब हो रहे हैं, यानी एक देखते हैं इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी PMLN जितने करीब थे, अब वो दोनों में दरार पड़ गई है। और खबरें ये हैं कि PTI और पीपल्स पार्टी करीब आ रही है। अगरचे आज जरदारी साहब ने जो एक चैनल को इंटरव्यू दिया उसमें तो सख्त बातें कासिम के अब्बा के बारे में की हैं। वो भी मुझे लगता है कि वो वालिद साहब साहबजादे जिस अंदाज से उन्होंने निशाने पर रखा है नवाज शरीफ साहब को, वो ये चाहते हैं कि ठीक है इलेक्शन के बाद जो स्कीम ऑफ थिंक बननी है उसमें मेरे मुख्तर हल्कों के साथ ताल्लुकात ठीक होने चाहिए, क्योंकि बाद में जो सिनेरियो बिल्डिंग होगी पता चलेगा कौन कहाँ खड़ा है। बिल्कुल ठीक। देखिए, PTI के लिए एक सारे मामले को रिलीफ है जो पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा सख्त किस्म का उन्होंने कहा है कि हुकूमत, अबूरी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन फेल हो गए हैं। वो वन साइडेड बातें कर रहे हैं, बाकी लोगों को जलसे जुलूस की इजाज़त है, PTI को क्यों नहीं है। अब असल सवाल यह है कि जी अब जबकि इलेक्शन की हम देख रहे हैं कि गुबार छट गई है, इलेक्शन 8 फरवरी को होने के जा रहे हैं, लोग अभी भी सवालात कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है डॉक्टर 1977 में ज़िया-उल-हक से पूछा गया कि जनरल साहब इलेक्शन कब कराएंगे। उन्होंने कहा जब मस्बत नताइज आएंगे, आने की तवक्को होगी, फिर इलेक्शन करवाएंगे। अब शायद ऐसा तो नहीं है कि मस्बत नताइज तो दायरों में घूम रहे हैं। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब इलेक्शन तो आपने भी बिटवीन द लाइंस बता दिया। इलेक्शन असल में अनवर रजा इलेक्शन जो है ना वो कोरोनेशन कहते हैं, ताजपोशी नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन का मतलब इलेक्शन ठीक है, हम एक्सपेक्ट नहीं करते। जिस तरह आप देख लें फॉरेन डिग्नेटरीज जितने एम्बेसडर हैं, सब लोगों ने कहा हमें इलेक्शन चाहिए। शफाफ को छोड़े, हमें पता आपके शफाफ नहीं होते, फिर नहीं होते। तो 12 इलेक्शन हो जाए, जिस तरह हम रोज कहते हैं कि ये अब मईशत की पटरी दोबारा चल जाए, अदम एतमाद खत्म हो, गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो। लेकिन सियासी जमातों के अंदरूनी झगड़े ये अपनी जगह पे, इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत बढ़ गया है, अबूरी हुकूमत के लिए भी मसला बन गया है। तो देखिए वो किस हद तक अपने आप को न्यूट्रल साबित कर सकते हैं। आए दिन हम देखा प्राइम मिनिस्टर कहते रहते हैं हमने किसी के साथ नहीं रहना। बाय द वे चीफ मिनिस्टर जो मोहसिन नकवी साहब वो कहते हैं सानू तो बड़े दिन हो गए जी बैठे बैठे, मतलब उनकी तो बारी लगी हुई है। अब देखना है पंजाब में बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है, वहाँ पे क्या सूरत होगी। लेकिन चीजें जिस तरह शेप अप हो रही है, लगता है इलेक्शन होगा उसके बाद ही इलेक्शन होगा। और इसके लिए आज इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। 30 नवंबर तक हल्का बनियों की फहरिस्त शाया कर दी जाएगी। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने आज PTI को नोटिस दिया है डॉक्टर साहब, इलेक्शन के निशानात के बारे में, जो इंतखाबी निशान होता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है और कितना इंपॉर्टेंट होता है इंतखाबी निशान? सलमा, 1980 में हमारे यहाँ जो लिटरेसी रेट था, जो शरह थी नाखानदगी की, वो 25% थी। इसका मतलब है कि उस वक्त तो सिंबल्स जो हैं, जो निशान है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। इतनी सारी लोग जो हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते, उन्होंने निशान देख के अपना स्टैंप लगाना।
آج وہ شرح جو ہے وہ پہنچ گئی ہے 60-65% پہ. ٹھیک تو ہے. میرا خیال ہے کہ اسی لحاظ سے اس کی امپورٹنس کم ہو گئی. آپ سمجھیے کہ نہ ہونے کے برابر ہے میرے نزدیک. پھر آپ سوچئے کہ جو معلومات سے رسائی ہے وہ کتنی بڑھ گئی ہے پچھلے 10 سالوں میں, پچھلے 5 سالوں کے اندر. ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل پڑا ہوا ہے. پھر ٹیکنالوجی نے جو کمال کر دکھایا ہے, اب آپ سوچئے کہ 23 کروڑ کی آبادی ہے, 19 کروڑ احتشام صاحب یہاں پہ سبسکرائبرز ہیں. صحیح ہے. پھر وہ جو 3 کروڑ ووٹرز کی ہم بات کرتے ہیں جو اضافی ہیں, جو نئے ووٹرز آئے ہیں, ان میں سے لگ بھگ 80% ایسے ہیں جن کے پاس اسمارٹ فونز ہیں. 15 کروڑ لوگوں کے پاس لیٹسٹ آ گیا فگر, اسمارٹ فون آ گیا 15 کروڑ لوگوں کے پاس. سر اس میں سے جو ایج بریکٹ آپ دیکھیے کیا ہے, اس میں سے جو 18 سے 25 سال والے ہیں سارے وہی آپ کا اسمارٹ فون استعمال کر رہے ہیں. تو وہ کیا انتظار کریں گے کہ بلہ ملے گا, بلہ نہیں ملتا تو آپ کو وکٹ مل جائے گی, وکٹ نہیں ملتی آپ گیند دے دیں. تو میرے خیال میں خاص طور پہ جو شہری علاقے ہیں جہاں پہ یہ لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے, جہاں پہ یہ جس کو ہم کہتے ہیں پینیٹریشن ٹو ٹیکنالوجی, آپ کی رسائی جو ہے معلومات کے حوالے سے, ٹیکنالوجی کے حوالے سے بڑی ہائی ہے. اور ووٹرز وہی ہیں جن 3 کروڑ کی ہم بات کر رہے ہیں. یعنی آپ کے خیال میں اس سے کوئی فرق نہیں میرا خیال ہے کہ فرق نہیں پڑے گا. ان کو بلہ نہیں دیتے, ان کو وکٹ دے دیں, ان کو کچھ اور دے دیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن انور صاحب اگر یہ اتنا اہم نہ ہوتا تو سیاسی جماعتیں اتنا ڈیفینڈ کیوں کرتی ہیں اس معاملے کو؟ اگر آج کہہ دیا جائے کہ نون لیگ کو شیئر نہیں ملے گا یا کہہ دیا جائے پیپلز پارٹی کو تیر نہیں ملے گا, تو کیا ان کے لیے بڑی بات نہیں ہوگی؟ آپ کے خیال میں کتنے چانسز ہیں کہ پی ٹی آئی کو بلے کے نشان سے پہلے کہ آپ کو یاد آ جائے کہ پیپلز پارٹی کا جو تلوار کا نشان چھین کے تیر دیا گیا تھا, انہوں نے بڑا رزسٹ کیا تھا کیونکہ سمبل کے اوپر لوگ جاتے ہیں. لیکن ووٹ سے کوئی فرق پڑا اس دوران؟ فرق پڑا ہے. ووٹرز تو نمبر آف ووٹرز تو وہی دیکھیے ہے. وہ میں پڑتا ہے ڈاکٹر صاحب. جو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے, کیونکہ وہ ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. دیکھیں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اور ان پڑھ بھی ہے اس میں ووٹرز جو ہیں, تو آپ کو پتہ نہیں, دیکھیں ایک نشان ہے کہ جی تیر کا نشان ہے, پیپلز پارٹی کی علامت ہے. اس طرح شیئر ہماری ان پڑھ خواتین اندر جاتی ہیں, ان کو یہ بتاتے ہیں نا بلے تے مور لا کے آ جاؤ. اچھا اب جب ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کسی کو, حالانکہ کسی کو بلہ چاہیے, کسی کو وکٹ چاہیے, یہ 2 الگ الگ ہے نا پارٹیز ہیں. بلہ کسے چاہیے؟ خٹک صاحب کو اور ترین صاحب کو. وکٹ کسے چاہیے؟ وہ نون کو چاہیے, ان کو چاہیے. اچھا وکٹ جن کو چاہیے ان کو نشان نہیں چاہیے, ان کو پورے وکٹ ہی چاہیے. اب بات رہ گئی کہ دیکھنا جو نشان ہے نا آپ کا, یہ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کی بڑی ان کی علامت ہے اور ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس سے انہیں ووٹ بھی, ان کو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی پرسنٹیج کا ووٹ ملتا ہے ان کے نشان پر. ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ملتا, ورنہ وہ اتنے بیوقوف تو نہیں ہے کہ اپنے نشان کے لیے وہ جنگ و جدل کریں, کورٹس میں اندر جائیں, ورنہ تو کوئی بھی آپ دیکھیں فرق پڑتا ہے ایک بات. لیکن چلا اسے یہ ایک فرق پڑنا اس کو الگ دیکھیے. اب فرق کیا پڑے گا یہ دیکھنا ہے, فرق عوام کو پڑتا ہے. انتخابات ہوتے ہیں تب بھی عوام کو فرق پڑتا ہے, نہیں ہوتے تب بھی فرق پڑتا ہے. اب دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کو یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے اب اس ملک میں واقعی حقیقی معنی میں جمہوریت کو پنپنے دینا ہے یا نہیں, کیونکہ ان کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے. اسی وجہ سے جو ان کے لوپ ہولز ہیں, ان کی وجہ سے جو ادر دین لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. فائدہ حاصل کرتے ہیں ایک اپنی جگہ پر. دوسرا دیکھیے نا 2018 کو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یاد کرنا چاہیے, اس وقت کسی ایک سیاسی جماعت نے اپنا کندھا دیا تھا, اب کوئی اور 2024 میں اپنا سیاسی کندھا دینے جا رہے ہیں. تو جب آپ ایک دوسرے کے خلاف اپنا کندھا استعمال ہونے دیتے ہیں تو آپ جمہوری طور پر کمزور ہوتے ہیں. جب کمزور ہوتے ہیں تو جو آپ کو حکومت ملتی ہے وہ بھی پھر سمجھے کہ حقیقی معنی میں لنگڑی لولی حکومت ہوتی ہے. دیکھیے مخلوط حکومت میں 16 ماہ میں آپ نے تجربہ کر کے دیکھ لیا. آج زرداری صاحب کا انٹرویو تھا, شام صاحب وہ کہتے ہیں کہ بہت مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہم نے شہباز شریف صاحب کو کہیں انہوں نے نہیں مانی جس کا ملک کو نقصان ہوا. پھر ہوتا یہ ہے کہ اس وقت بولے کیوں نہیں ویسے, اس وقت ملتے تھے. یہ سیاسی مسئلتیں ہوتی ہیں کہ آپ حکومت کے اندر رہ کر یہ بات ان کیمرہ تو کر سکتے ہیں, اندر بیٹھ کر سکتے ہیں بند کمرے کے اندر, لیکن آپ یہ بات پبلکلی یا کیبنٹ کے اندر بھی نہیں ڈسکس کر سکتے. اس کی وجہ سے آپ کو پولیٹیکلی نقصان ہوتا ہے. اس وقت کے جو حالات ہوتے ہیں ملک کے ان کو نقصان ہونا ہوتا ہے. لیکن دیکھیے یہ اپنی جگہ پر. اب تو ڈاکٹر صاحب آج ہماری کئی جو پولیٹیکل پارٹیز کے مین سٹریم لیڈرز ہیں ان سے بھی بات ہوتی رہی ہے, انہوں نے بھی کہا دیکھیں نا کہ انتخابات کے حوالے سے عجیب و غریب قسم کی اب بھی چیم گوئیاں کی جا رہی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں انتخابات ہونے چاہیے, اس کے بعد دوسری صورت ہے کہ آپ کی معاشی جو انتخابات ہونے چاہیے. لیکن ابھی بھی مجھے انہوں نے جو کہا ایڈ کر دوں, جو زرداری صاحب کا انٹرویو ہے نا, انہوں نے کہا کہ انفلیشن کو اتنی خراب کر دیا گیا تھا, انہوں نے کہا کہ وقت اگر ہم نہ آتے تو ایسی صورتحال بننی تھی. ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں زرداری صاحب کہ ٹک بھر کے ہم لے کے آتے نوٹوں کا تو پھر 1 کلو دودھ ملنا تھا. یہ صورت ہے. لیکن مجھے ابھی بھی انور صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک طرف آپ کا ملکی وقار داؤ پہ لگا ہو, آپ کے ملک کی مفاد کا معاملہ ہو, اور آپ سیاسی مسئلہتوں کا شکار ہو جائیں, آپ بات نہیں کر سکتے. کیوں آپ پارٹ آف گورنمنٹ میں کیوں نہیں بول سکتے؟ آپ دیکھیں نا ایسا ہوتا ہے. انور صاحب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے زرداری صاحب کو اس وقت ریزسٹ کرنا چاہیے تھا. کیسے کرتے آپ حکومت, دیکھیے
आप जरा हुकूमत का समझिए, हिस्सा नहीं थे ना, आप जरा इख्तिलाफ का हक तो समझिए, रखते थे ये ना। जो 16 जमातों का इत्तेहाद था, मखलूत हुकूमत थी, इन्होंने एक सियासी जमात को इक़्तिदार से अलग करके हाँ। हटाने के लिए ये इत्तेहाद इकट्ठा हुआ, सब गो मिल के गए, ये ठीक खुद है। एक दूसरे को बुरे बुरे इल्काबात से पुकारते रहे। याद है आपको माजी में जब ये इकट्ठे हो गए, इकट्ठे किस लिए हुए कि एक शख्स को हमने गिरा दिया, ठीक है। इनफ आप गवर्नमेंट में आगे आपने माशी सूरत को बेहतर करने का टास्क लिया, वो आप नहीं पूरा कर सके। अच्छा, ठीक अपनी जगह पर, लेकिन पीपल्स पार्टी के बल पे नून लीग की गवर्नमेंट उस वक्त या पीडीएम गवर्नमेंट खड़ी थी, ये बात आप मानते हैं ना? तो बिल्कुल फिर खड़ी थी। कैसे पॉसिबल था कि पीपल्स पार्टी कोई बात कहती है और शहबाज शरीफ साहब ना मानते? ये मुमकिन बात नहीं मेरी था समझ से ना। बाहर वो है। इसलिए था, देखिए ना, पीपल्स पार्टी के अपने स्टेक्स थे, वो भी उस वक्त वो चाहते थे कि ये हम इन्हें आगे करे, पॉलिटिकल पहुंचे। देखिए उस वक्त उनके बैक ऑफ माइंड में जरदारी साहब की ये बात होगी कि अगर आइंदा आम इंतखाबात में 5 साल की जिन्होंने गवर्नमेंट लेनी है तो बेहतर है कि इनको इस तरह के फैसले करने दें। अनपॉपुलर फैसले करेंगे तो इनको शायद आइंदा स्टिल आई एम नॉट कन्विंस्ड, लेकिन चले गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जुल्फिकार साहब, तहरीक इंसाफ बल्ले से लगता ऐसे है कि बज़ाहिर महरूम हो जाएगी क्योंकि पार्टी इलेक्शंस नहीं हुए। इससे पहले बिलावल भुट्टो 2021 में चेयरमैन मुंतखब हुए, मौलाना फजलुर रहमान अभी हुए हैं 5 साल के लिए, मुस्लिम लीग नून के भी अभी इलेक्शंस हुए। पीटीआई इलेक्शंस क्यों नहीं करा रही? अगर नहीं कराती तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे? फिर शायद चेयरमैन भी नहीं होंगे, और चेयरमैन तो ऑब्वियसली अभी तो वो अपनी केसेस को भुगत रहे हैं, लेकिन पार्टी निशान तो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो इलेक्शन नहीं करवा रही है, उन्होंने इलेक्शन करवाया था और इलेक्शन कमीशन ने उसको कालादम करार दिया है और कहा है कि दोबारा इलेक्शन करवाएं 20 रोज के अंदर। अब कालादम हो गया तो फिर इलेक्शन तो ना हुआ ना, प्रॉपर इलेक्शन कराएं जिसको इलेक्शन कमीशन माने। जुल्फिकार दूसरा, साहब, ठीक है जी, जैसे आप कहते हैं ऐसे ही होगा, लेकिन मुझे अगर बात कर लेने दें। जी देखिए, जी, एक तो साइफर के मामले में कहा गया है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की तरफ से कि साइफर का फैसला 13 दिसंबर तक किया जाए। दूसरा, डेडलाइन आ गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि 20 रोज के अंदर दोबारा से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएं, ठीक। और इसकी तारीख भी 13 दिसंबर बनती है। फिर 13 दिसंबर का कुछ ज्यादा ही मेरे ख्याल में पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई के साथ ताल्लुक बन गया है। इस पे इलेक्शन शेड्यूल अगर अनाउंस होता है, जो तयशुदा डेट है, तो वो भी 13 दिसंबर को ही हो रहा है, ठीक। और ये 13 दिसंबर की डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अब देखें, 20 दिसंबर तक अगर ये फैसला हो रहा होता है कि बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा, तो पीटीआई उसके बाद क्या तैयारी करेगी? यानी उनके सारे लोग गो की कैफियत में होंगे। उसके 2 हफ्ते के बाद इलेक्शन होंगे और वो सोच रहे होंगे कि बल्ले का निशान हमें मिलना है या नहीं मिलना। तो ये बेसिकली मुझे लगता है कि जिस तरह की सिचुएशन है, आज आपने सारा दिन चैनल्स के ऊपर खबर देखी होगी कि लाहौर डिवीजन, हेडलाइन ये थी कि लाहौर डिवीजन से पीटीआई का सफाया हो गया, और बड़े जबरदस्त किस्म के इलेक्टेबल्स थे जो पीटीआई को आज छोड़ गए, जिसमें तारिक बाजवा साहब थे सांगला हिल से, कुछ और लोग थे कसूर से, शेखुपुरा से, लाहौर से। तो हेडलाइन ये थी कि पीटीआई का सफाया हो गया। तो इसका मतलब है कि सफाए का सिलसिला तो जारी है। अब इस सिचुएशन के अंदर पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि नहीं, बल्ले का निशान हमारे पास रहेगा। अब कैसे बल्ले का निशान रहेगा, कैसे लोग इलेक्शन लड़ेंगे, कौन सी कैंडिडेचर होगी, वोटर्स की मोबिलाइजेशन की कैसे होगी, और ये तैयारी कैसे करेंगे, ये टिकटें डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। मेरी इतला ये है कि अभी तक पीटीआई की चूंकि सारी लीडरशिप तितर बितर हुई है, कुछ रूपोश है, और जो बाकी है वो सारे दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पीटीआई जिस तरह बड़ी बड़ी बढ़के मार रहे हैं कि हमारी बहुत पॉपुलैरिटी है, इस पॉपुलैरिटी की मौजूदगी में वो इलेक्शन डे को मैनेज कर सकें, इलेक्शन से पहले सूरत हाल को मैनेज कर सकें, टिकटें दे सकें, कैंडिडेचर खड़ी कर सकें। तो इन हालात के अंदर आप समझे कि ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। पीटीआई मुझे लगता है कि अल्टीमेटली दीवार के साथ इतनी लग जाएगी कि वो चली जाएगी इसका बाइकाट करने की तरफ। तो अगर पीटीआई बाइकाट कर देती है तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन क्या होगी। अभी भी वैसे हालात कम नहीं है जुल्फिकार साहब, अभी भी वो वकीलों को टिकटें देने की सोच रहे हैं। लेकिन एहतशाम साहब, आज नवाज शरीफ ने जो बातें की हैं वो भी बड़ी अहम थी। बज़ाहिर ये लगता है कि वो माजी की तलखियों को बुला के आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ फैसल वाउडा अभी तक ये क्लेम करते हैं कि 2 साल बाद फिर लड़ाई हो जाएगी, फिर नवाज शरीफ साहब आए। देखिए, अगर इजाजत है तो एक जुमला पहले जो बात हो रही है, देखिए जो लोग सलमा ये समझते हैं और बार बार ये बात कहते हैं, आप ऑनेस्टली मैं बताऊं विदाउट बीइंग बायस इस बात को सामने रखते हुए कि जी खंबे को खड़ा कर दें, हम वकला को टिकट दे देंगे। देखिए, इस तरह नहीं होता। अमेरिका जैसे पढ़े लिखे मुल्क में भी फंड रेजिंग होती है, पार्टियों को पैसा दिया जाता है और इसके लिए पैसा खर्चा जाता है।
اب آپ کیا مجھ سے سننا چاہتی ہیں کہ پی ٹی آئی نے جب کمپین کی تھی، جو سیاسی لوگ تھے جنہوں نے پیسہ لگایا، علیم خان نے لگایا، جہانگیر نے لگایا، میں ایسے لوگوں کو، کاروباری لوگوں کو، کراچیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بے تاشا پی ٹی آئی کو پیسہ دیا تھا الیکشن جتوانے کے لیے. آپ مجھے بتائیں انور رضا، جب آپ کینڈیڈیٹ کو کھڑا کر دیں گے، آپ کو روٹی کھلانے کے لیے پیسہ نہیں، بندے ٹونے کے لیے پیسہ نہیں، ٹینٹوں کے لیے پیسہ، لوگ نہیں جاتے. اور وکلا کیوں لگائیں گے پیسے؟ وہ اس لیے تو الیکشن لڑ لیں گے کہ اپنا پھٹا ان کی دکان چمک جائے، اگر وہ پیسے نہیں لگائیں گے. تو لہٰذا یہ بات آپ بھول جائیں کہ جی کسی کو بھی کھڑا کر دیں. دیکھیں الیکشن ڈے کا ایک اپنا ماحول ہے، اس سے پہلے کا اپنا ماحول ہے، پیسے کی بات ہوتی ہے سب سے زیادہ کہ کون پیسہ لگاتا. اب آ جائیں نواز صاحب کے بعد. دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا تھا جب ان کا پروگرام آ رہے تھے، ٹیلی ویژن پہ باتیں ہو رہی تھی. دیکھیں آج مجھے پہلی دفعہ یہ احساس ہوا، پہلے بھی ہوتا ہے لیکن ہوا کہ اس دفعہ وہ واقعی تلخیاں بھولنا چاہتے ہیں. دیکھیں اندر کی بات کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. بظاہر مجھے لگتا ہے کہ جس طرح پہلے ہم نے دیکھا ماضی میں انہوں نے بدلے لیے اور پیپلز پارٹی نے دوبارہ بدلے واپس کیے، اس سٹیج پہ مجھے نہیں لگتا. اب لگتا ہے کہ سیاست میں اتنا عرصہ رہنے کے بعد ساری اب ان کو سمجھ بوجھ آ گئی کہ گرو کریں. اب دیکھیں جس طرح کہا جا رہا ہے کہ وہ اس ریجن میں امریکہ، اپنا انڈیا، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش سب سے زیادہ سینئر، سب سے 3 دفعہ چیف منسٹر رہے، 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے، اور اس کے بعد جتنے عرصے سے سیاست میں ان کو بہت ساری چیزوں کی سمجھ آ گئی. دیکھیں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے سیاسی لوگوں کی زندگی میں کہ سب کچھ بھگتنے کے بعد بھی پھر ریونج فل نہیں رہتے. وہ بالکل 180 ڈگری ٹرن لے کے لوگ کہتے ہیں نہیں یار اب مجھے لیگیسی چھوڑنی ہے. جیسے مودی کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا کہ مودی نے اتنا ظلم کیا، 2024 کے بعد وہ ٹرن دے گا اور پھر اچھی اچھی باتیں کرے گا. لہٰذا میرا خیال ہے نواز صاحب اس وقت جو باتیں کر رہے ہیں وہ جنرلی مجھے لگتا ہے کہ اس وقت چاہتے ہیں کہ اب ملک بہت تباہی کی طرف چلا گیا، اب مل کے بیٹھ کے معاملات کو ٹھیک کیا جائے. یہی وجہ ہے وہ ڈائریکٹ آپ دیکھ لیں سب لوگوں سے ملنے ہیں، کسی کے خلاف بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت الیکشن جیتنے کے لیے یا لڑنے کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیے پی ٹی آئی کا تو آپ نے ذکر کیا، وہ اپنی سیاسی حکمت عملی بدلنے کی کوشش کر رہی، اور اس میں یہ وکلا کو ٹکٹ دینا، ان کا خیال یہ ہے کہ وکلا کو اٹھانا مشکل ہوگا، وکلا کو غائب کرنا مشکل ہوگا، خواتین کو ٹکٹ دینا یہ بھی ان کی ایک حکمت عملی. وہ اس میں ان کی حکمت عملی میں تھوڑی سی تبدیلی نظر آ رہی ہے. جو باقی 2 پارٹیاں ہیں، چاہے وہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، ان کی سیاسی حکمت عملی میں مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. ایک تو وہ صوبے کی پارٹیاں بن گئی. دیکھیں اگر 2018 کے الیکشنز کے جو نتائج ہیں ان پہ آپ غور کریں تو پی ٹی آئی از دا اونلی پارٹی جہاں 4 صوبوں سے وہ ووٹرز ملے تھے، اس کو ووٹ ملے تھے اور وہ جیتی تھی. پی ایم ایل این جو ہے وہ ملتان سے لے کے تو راول پنڈی تک کی پارٹی بن گئی، وہ اور کہیں نہیں جیتتی، نہ وہاں سے سیٹیں جیت رہی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ٹھٹھا سے لے کے سکھر تک کی پارٹی بن گئی. اب یہ اتحادی جو حکمت عملی ہے پی ایم ایل این کی، وہ اچھی حکمت عملی ہے کہ باقی صوبوں میں جا کے وہاں کی پارٹیز کے ساتھ اتحاد کر رہی ہیں. ان کے اپنی جو روٹس ہیں وہ صوبے کی حد تک رہ گئے. اچھا ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہم بھول جاتے ہیں وہ ہے معاشی حکمت عملی. ابھی تک جو پچھلے 40-45 سال کا ریکارڈ ہے وہ ہے کہ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، ان کی معاشی حکمت عملی ایک ہی رہی ہے. اور وہ پاکستان میں رہی ہے جس کو میں کہتا ہوں ریورس رابن ہوڈ. یعنی کہ رابن ہوڈ اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ امیروں سے پیسے لے کے غریبوں میں بانٹتا تھا. ہمارے ہاں جو معاشی حکمت عملی پیسے لوٹ کے، ادھر ریورس ہے، ادھر آپ پیسے لوٹ رہے ہیں غریبوں کی جیب سے، ریورس انجینئرنگ ادھر بھی اور وہ جیبیں بھری جا رہی ہیں کارٹیلز کی. اور یہ تینوں سیاسی جماعتوں کی جو معاشی حکمت عملی ہے وہ یہ رہی. عوامی فلاح کسی کے ایجنڈے میں نہیں ہے. انور صاحب، مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم آپ کے خیال میں کس حد تک ان پہ بنے ہوئے کیسز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ دیکھیے کیس میٹر نہیں کرتے. نہیں ابھی ان کی نااہلیت ختم ہونا باقی ہے. آپ کو ڈاکٹر صاحب کو کنسرن ہوتا ہے. میں شام صاحب ہمیشہ کہتے ہیں اس کی فکر نہ کیجیے، ان کے کیسز ختم ہوئے. ہاں اچھا مجھے آپ نے یاد کروا دیا، بڑی امپورٹنٹ بات آپ سے کرنے لگا. میں نام نہیں مینشن کروں گا. مسلم لیگ نون کے اندر ایک ایسا سیگمنٹ بھی ہے جو آپ جیسی خواہش رکھتا ہے کہ نواز شریف نااہلی رہے. بھائی گاڈ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، مذاق نہیں کر رہا. اور امپورٹنٹ لوگ ڈاکٹر صاحب اور آپ کی خواہش یہی ہے کہ وہ نااہل ہوں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے اکاؤنٹ شروع کیا ہوا ہے، اتنے دن رہ گئے ہیں.
ठीक होगा। और आप हमेशा कहती हैं कि उनकी नाहली कैसे खत्म होगी। देखिए मसला तो देखिए, अपनी जगह मैं बता रहा बरकरार हूँ है। मुस्लिम लीग और नून के अंदर एक ऐसा शहबाज शरीफ उनके लीडर भी हो सकते हैं। हाँ ये देखे ना, ऐसा एक मजबूत धड़ा है जो कहता वैसे है। जरदारी साहब ने आज ये भी कहा है कि मैं बड़ा इंप्रेस हूँ शहबाज शरीफ से, सुबह 6 बजे उठते हैं, रात 8 बजे तक काम करते फिर हैं। उन्होंने ये भी कहा, मेरी बात भी नहीं मानते थे जिससे मुल्क को भी नुकसान हुआ, उस पर भी आई। अच्छा, एक सेगमेंट एक ऐसा भी है positive, कि जो एक कहता है कि नवाज शरीफ की नाहली बरकरार है ताकि उन्हें भी मौका मिले। आप अंडरस्टैंड कर रही होंगी। जी, जी, अच्छा, उन्हें भी मौका मिले, चलिए ये देखते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब इतने बेवकूफ नहीं है। देखिए अब इस उम्र के इस इतने हिस्से में- नहीं, लेकिन थोड़े नहीं, शायद। देखिए वो इक़्तिदार में आने के बाद उनको मीटर उनका घूम जाता है। वैसे इक़्तिदार से पहले ठीक रहता है। अब जरा आप मुझे भी लगता है अंदर से भी मरवाएंगी। अब आप जरा इस पे गौर कीजिए कि मैं ये, अब नवाज शरीफ ने देखे ना इक़्तिदार में आके ना तो उन्होंने दौलत कमानी है। अब शाम साहब वाली बात ठीक है कि उन्होंने कोई लेगेसी छोड़नी है। क्यों? उनके पीछे बेटी जो है ना मरियम, उसने संभालना ना सब कुछ। देखना हम सब ने जाना इस दुनिया से, पीछे लेगेसी छोड़ के जाएंगे तो कोई उनकी बेटी को फायदा होगा ना पॉलिटिकली इसका। देखिए ना तो उन्होंने पैसे कमाने हैं, ना उन्हें इक़्तिदार का शौक है। वो अब आए हैं मुल्क के लिए डिलीवर करने के लिए, काम करने के और लेगेसी छोड़ने के लिए, ताकि जब वो चले जाए, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, तो फिर उनकी कम से कम बेटी जो उनका खानदान है वो सियासी तौर पर उसका फायदा हासिल कर सके। ये एक बात है। दूसरी बात देखिए कि उनके केसेस तो मारूसी सियासत फैलाने हैं। कब नहीं है मारूसी सियासत उसको आगे बढ़ाने के लिए आ किस रहे हैं। सियासी जमात में नहीं है? आपका मुझे ये बताइए। कहना है। डेफिनेटली ऐसा ही है। मुझे बताएं किस जमात में नहीं है? आप जिसमें नहीं पीपल्स होती वो पार्टी को जमात देख फिर खत्म लीजिए, हो जाती है ना, पीपल्स स्टेट्स पार्टी खत्म को हो देख जाते लीजिए, हैं नून बाकी को लोगों देख के। लीजिए, एक के बाद बिल्कुल ठीक। बाकी खानदान देख JUI, लीजिए, ANP, ANP को सिवाय देख जमात और इस्लामी। सबसे बड़ी मेरी जमात मेरी जो जमात नहीं, अच्छा सबसे बड़ी जो कासिम की अब्बा की अच्छा, जमात हमारे है, हमारे यहाँ उसमें निजाम, नहीं है। पॉलिटिकल निजाम देख ले कितना नहीं, उनकी फरसूदा भी और- बहन पूरी कोशिश करती है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल निजाम कितना फरसूदा और इतना कमजोर है वो देख लीजिए कि आप उसको टिकट देते हैं जिसके पास 10 से 15 करोड़ रुपए हो लगाने के लिए, इलेक्शन लड़ने के पैसे लिए। होने या चाहिए, बताएं बिल्कुल, डॉक्टर साहब, पैसों ऐसा की नहीं गेम है, है सारी। पैसों के बगैर इलेक्शन लड़ नहीं सकते आप। बात आपने कितना वुकला की, वुकला इलेक्शन तो लड़ लेंगे, चले उठाया भी नहीं जाएगा, लेकिन वो सिर्फ अपना ज्यादा ज्यादा वो इसलिए इलेक्शन लड़ेंगे कि चलो अगर हम हार भी गए ये कहेंगे हमें MNA और MP का बिल्कुल इलेक्शन ठीक। लड़ा था, या फिर उनकी वो जो वकालत का ठी है वो चल पड़ेगा, बिल्कुल ठीक ठीक है। होगा, इसलिए लड़ेंगे। बाकी देखिए अब नवाज शरीफ साहब को डिलीवर करने की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने की जरूरत है। उन्हें और अगर मुल्क इत्तेफाक को- राय ये किसी एक पार्टी की ख्वाहिश पे नहीं हो सकता, इस पे सबको मिलकर बैठना सबको पड़ेगा मिलकर- नहीं, उन्होंने सबको तो अल्टीमेटली। शामिल कर लिया ना, माइनस पीपल्स पार्टी। वरना आप PDM को देख ले, वैसे तो असूलन कौमी इत्तेफाक राय का तो मतलब है ना सब एक पेज पे हो, एक भी पार्टी बाहर रहेगी तो कौन सा इत्तेफाक एक रह जाए ना, वो अपोजिशन को भी तो रखना ना आपने, एक तो रहेगी अपना डेफिनेटली Friendly opposition। वो फ्रेंडली अपोजिशन होगी, कोई एक जमात तो रहेगी। ठीक। हाँ सलमा, वो देखिए ना कि आप बात ही बुला देती है ना, मैंने पता नहीं क्या बात करनी थी। जुल्फकार साहब की बारी है, उनकी इसलिए बात आपको बातें सुनिए। पूरी है। जुल्फकार साहब, जरदारी साहब कुछ दिनों से पंजाब में थे, बड़े एक्टिव थे, नजर आ रहे थे। क्या उनके पंजाब विजिट का कोई फायदा हुआ? कोई उनको लगता है कि पंजाब में वो कोई सीट निकाल लेंगे? देखें, वो बड़ी दरीना ख्वाहिश है उनकी। और आपको याद है भुट्टो साहब भी तब वज़ीर आज़म बने थे जब पंजाब से उनको पजीराई मिली थी। और पंजाब एक ज़ाहिर ऐसा सूबा है जो 62-63% है पूरे पाकिस्तान का, 12-13 करोड़ का एक पूरा इंडिपेंडेंट यूनिट है। तो यहाँ पे ज़ाहिर है सीटें भी ज़्यादा हैं और ये एक पॉलिटिकल हब भी है। लाहौर से जो आवाज़ निकलती है पहले पंजाब में और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में वो पहुँचती है और उसको सुना जाता है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जरदारी साहब की बड़ी दरीना ख्वाहिश है कि पंजाब के अंदर ना सिर्फ उनको सीटें मिले बल्कि पंजाब के अंदर कभी पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट भी मिले। और इसके लिए वो हमेशा से ये बड़ा मिस करते हैं कि पंजाब में बहुत अरसा हो गया पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट नहीं मिली। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास नंबर्स हों, इसके लिए और भी ज़रूरी है कि आपके को टिकट भी ले, और इसके लिए इससे भी ज़रूरी है कि आपको लोग वोट भी दें। ये सारी चीज़ों के बाद ही सीटें जीती जा सकती हैं और ये ख्वाहिश और ये ख्वाब पूरे हो सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 18 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की पंजाब के अंदर हालत ऐसी ही थी कि लतीफ़े बन गए थे कि पीपल्स पार्टी का एक बंदा लीडर टिकट लेके पीछे भाग रहा है और उम्मीदवार आगे भाग रहा है, वो टिकट ही नहीं ले रहा और उसके घर फेंक के चला गया। अब सिचुएशन अभी भी पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है, पहली चीज तो यह है कि नून लीग तो कह रही है कि जी हमारे एक एक हल्के के अंदर ये 20-20 कैंडिडेट हैं। PTI कह रही है कि जी हमारे कैंडिडेट उठाए गए लेकिन इसके बावजूद हमारी पॉपुलैरिटी है। तो पीपल्स पार्टी को भी चाहिए ना वो कंपैरिजन, वो सिर्फ तोपों का रुख नून लीग की तरफ करने की बजाय और बुजुर्ग सियासतदानों को ताने देने की बजाय बिलावल साहब अपने फैक्ट सामने लेके आए, अपनी पॉपुलैरिटी का ग्राफ सामने रखें और पंजाब यानी उनको अपनी माजी की पॉलिसीज को देखना चाहिए कि उन्होंने कहा मात खाई, दूसरों पे इल्जाम तराशी से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। ब्रेक लेते हैं। एक जुमला कह दूं, पीपल्स पार्टी की बात की उन्होंने जुल्फकार ने, तो 1967 में अनवर रज़ा डॉक्टर मुबशर हसन के घर में पंजाब में ये पार्टी बनी थी जिसको दोनों इन्होंने रोन दिया लेके। चलें ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कोई दीगर मामला पे बात होगी, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। महंगाई की लहर अभी खत्म नहीं हुई, अद्वियात और गैस में दोबारा कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। लेकिन अनवर साहब, क्या किसी सियासी जमात के एजेंडे में गरीब कुश पॉलिसियों को खत्म करना शामिल है? हाँ जी, गरीब को खत्म करना शामिल है ना। वो पीटीएम का अपना पीटीआई के चेयरमैन ने कहा था ना कि गरीब रहने नहीं पॉलिसियों को, दूंगा। ना कि गरीब कुश। नहीं, वो गरीब को उन्होंने कहा, पॉलिसीज तो आपको पता ना इनकी है ही नहीं ना। वो तो डे बाय डे पॉलिसीज बनाते हैं। आप देखिए इस मुल्क की हालत, अब सर्दियां आ गई हैं, अब गैस महंगी होगी और गैस की आप देखिए कि गैस बिजली की तरह होंगी, लोग चीखेंगे। चलिए उनको 190%, उसको चलिए एक तरफ रखिए। आप देखें जान बचाने वाली जो अदवायात हैं कीमती, अब ये मेडिसिन देख लें, ये भी एक कार्टल्स है ना, ये माफिया ना पूरा एक मेडिसिन वाला। इन्होंने अब इधर भी कोई मैनेज किया होगा। अब मुझे बताएं कि क्या इस वक्त कीमतें मेडिसिन की कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? आम सा सवाल है। ये तो आपकी मेरी आम आदमी की भी जरूरत है ना। उसने, आपको पता है वो पैराडॉल मिलती नहीं है, बिल्कुल पैराडॉल मिलती नहीं, अगर मिलती भी थी तो वो स्टॉक में महंगी मिलती थी। इस मुल्क का हाल देखे कि जहां पर मेडिसिन की कीमतें, मेडिसिन का जखीरा किया जाता है, वो ब्लैक करके बेची जाती हैं, गैस की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा। आम आदमी क्या करेगा, किधर जाएगा? बड़ी मुश्किल से गुजारा। इसी वजह से इस मुल्क में लाकानूनियत बढ़ती चली जा रही है, जराइम में इजाफा होगा। अच्छा चले इसको एक तरफ रखिए। अब जो आने वाली गवर्नमेंट होगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो आएगी इलेक्शन के बाद, उनके पास किसी सियासी जमात के पास कोई एजेंडा नहीं है। वो उनके पास बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आप सवाल करें उनसे तो वो कहते हैं मुल्क बचाएंगे तो कुछ बचेगा ना। मुल्क को पहले बचाना है। मुल्क को बचाते बचाते यहाँ का जो आवाम है, जिनकी वजह से ये मुल्क कायम है, उनको आप मार दीजिए। आपके पास कोई माशी एजेंडा नहीं है किसी सियासी जमात के पास। आप देख लीजिएगा अब जो पॉलिटिकल लीडर्स, जो पॉपुलर लीडर्स हैं, अब जो कहते हैं ना कि हम आएंगे इक़्तिदार में और हम आके मुल्क को ये कर देंगे, आप देख लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। उनके इलेक्शन के बाद जब वो इक़्तिदार में आएंगे, वो कहेंगे, वो आवाम से पूछ रहे होंगे, बताएं जी अब एजेंडा, अब माशी पॉलिसी को कैसे बेहतर किया जाए, क्या किया जाए। इनके पास कतन कोई माशी एजेंडा नहीं है। ये गरीब आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। ये पहले मुल्क की आड़ में अपना जेब भरेंगे, फिर गरीब को देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन होना इसलिए जरूरी है कि आप अगर नहीं होगा तो ये जो अदम अकाउंटेबिलिटी तो होगी, वो बढ़ता चला जाएगा। जो इंटरनेशनल आपको फंडिंग आनी थी वो खत्म हो जाएगी, जो इन्वेस्टमेंट आनी है वो मसाइल बढ़ जाएंगे। मुल्क के जो मसाइल है वो बढ़ते चले जाएंगे, वो तो कम होंगे, अवाम के मसाइल कम नहीं होंगे। जुल्फिकार साहब, क्या सियासी जमातें सिर्फ इक्तदार चाहती हैं या किसी को इस महंगाई से कोई फर्क पड़ता है? देखिए जी, फर्क तो आम आदमी को पड़ता है। बदकिस्मती से जो एलीट क्लब है, जो एलीट क्लास है, अशराफिया है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनसे तो आप सवाल करें, कई दफ़ा पार्लियामेंट के बाहर मेंबरान असम्बली से सवाल किया जाता रहा है कि जी बताएं सब्जी किस भाव है, आलू का क्या है, प्याज का क्या है, तो उनको कीमतों का पता ही नहीं होता, क्योंकि ज़िंदगी में कभी ली नहीं होती। तो इसलिए ये तो आपका, मेरा और आम लोगों का मसला है जो ज़मीनी हक़ाइक़ को समझते हैं और वहाँ पर रहते हैं। अशराफिया का कभी ये इशू नहीं रहा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस तरह अब निगरान गवर्नमेंट के अंदर चीज़ें चल रही हैं और जिस तरह चीज़ें बेहतर हो रही हैं, जिस तरह महंगाई थोड़ी पिछले दिनों बेहतर हुई, डॉलर मैनेज हुआ, बाकी चीज़ों पे फोकस किया गया और गवर्नेंस के मॉडल को बेहतर करने की कोशिश की गई। अब जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स होती नज़र आ रही हैं। अब डिपेंड करता है कि जो लोग इक़्तिदार में आ रहे हैं उनके पास एजेंडा क्या है, माशी टीम कौन सी है। लीडर होता है, गाइडलाइन देता है, पॉलिसी देता है, लेकिन एग्जीक्यूशन उसकी टीम ने करनी होती है। इसी तरह पीटीआई के दौर में बड़े दावे किए जाते थे कि जी हमने 10-15 बंगले लिए हुए हैं, बंगलों के अंदर रिसर्चर बिठाए हुए हैं, थिंक टैंक बिठाए हुए हैं। जब उनकी गवर्नमेंट आई तो उसके बाद इमरान खान ने कहा कि जी सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं चला, अभी तो हमारी तैयारी नहीं हुई और ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ, और उसके बाद पूरी कौम को मायूस किया गया। अब नून लीग की 16 महीने की हुकूमत आई, इससे पहले भी गवर्नमेंट रही, उनके पास भी इसाक डार साहब है, तो डार साहब का 16 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड डॉक्टर साहब और बाकी लोगों के सामने है। अब मुझे नहीं नजर आता कि आने वाले वक्त में जो हुक्मरान बनने वाले हैं वो कौन सी ऐसी बड़ी जबरदस्त टीम होगी जो मुल्क के हालात बदल देगी। अगर टीम होती ज़ुल्फ़िकार साहब तो अनाउंस कर दी जाती। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी उनके पास पॉलिसीज या ऐसी टीम है जिसके पास तमाम चीजों का तोड़ हो। लेकिन एहतशाम साहब, माजी में पेट्रोल 1-2 रुपए महंगा होता था, लोग कहते थे बहुत महंगाई होगी, बाकी चीजों पे इम्पैक्ट आता था। असल महंगाई अब आई है, लोग एक पैनाडोल खा के गुजारा नहीं कर सकते, खरीदने के पैसे ही नहीं है। IMF असल में क्या चाहता है? अब वो कह रहे हैं कि अब टैक्स नेट में मजीद लोगों को लाएंगे। सोचे 22 करोड़ की आबादी में सिर्फ 50 लाख लोग टैक्स देते हैं। देखिए, सारी जो हम बहस कर रहे हैं ना, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू इसका ये है कि जो बेहतर है, अच्छा पहलू है, जिसको हम कह सकते हैं कि किसी हद तक ठीक हुआ,
وہ یہ ہے کہ عبوری حکومت نے جو اقدامات کیے اور ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو سپورٹ کیا, یہ کرنے کے بعد چیزیں کچھ ٹھیک ہوئیں. مطلب دیکھیں نا, آئی ایم ایف آج اس بات کو ڈاکٹر صاحب ایکنالج کر رہا ہے, اپریشیٹ نہیں کر رہا کہ پہلے جو 3 ماہ ہیں موجودہ مالی سال کے, اس میں آپ کا ٹیکس ریونیو 24% بڑھا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بہت بڑی بات ہے پچھلے مالی سال کے یہی 3 ماہ کو دیکھا جائے تو. اچھا, اس طرح باقی کچھ چیزیں ٹھیک ہوئے ہیں, کچھ نہیں ٹھیک ہوئی, لیکن اوور آل ہم جو کہتے ہیں کہ نہیں جی, جو لوگ بھی کہتے ہیں, کاروباری لوگ بھی کہتے ہیں کیونکہ ڈائریکشن سیٹ ہو رہی ہے, وقت لگے گا, ٹھیک ہو جائیں گے. ایک یہ پہلو. لیکن دوسرا پہلو سلمہ جو پریشان کن ہے, جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, مہنگائی کا. دیکھیں اس مہنگائی نے, انفلیشن نے اور ڈیویلیویشن نے لوگوں کو مار دیا لے کے. لوگوں کی سیونگ جو جمع کی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی ہیں. اب لوگ جو مڈل انکم کے گروپ کے لوگ ہیں, وہ لو انکم کے لوگ ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اپنے اخراجات چلانے کے لیے لوگوں سے ادھار لے رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک بہت ہی پریشان کن سچویشن ہے. اب اس سارے معاملے کو ہم نے اس طرح دیکھنا ہے کہ جی اگر یہ حکومت کوئی بڑے فیصلے نہیں کرتی اور یہ آئی ایم ایف کا ایجنڈا یا ان کی شرائط سخت پوری کرنی ہے, وہ پوری ہوتی رہیں گی, وہ چلیں, وہ ہوں. آپ صرف یہ کہہ کے جان نہیں چھوڑا سکتے کہ جی ڈیفالٹ آ رہا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے بہت کچھ حکومت خود بھی کر سکتی ہے, ان کو کرنا چاہیے, کر کے دکھانا چاہیے. اور پھر یہ جو دیکھیں گیس بجلی پھر مہنگی ہونی جا رہی ہے. اس کے علاوہ بجلی تو بحث کر دی ہے, اب پیٹرول کی بھی آپ دیکھ لیں. تو بنیادی سوال یہ ہے کہ جی موجودہ حکومت کو یہ دیکھنا ہے کہ آئی ایم ایف نے جو تھوڑا بہت کشن دیا آپ کو, ابھی دیکھیں نا 1,30,00,000 لوگ ہیں کہا جاتا ہے جن کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت پیسہ دیا جاتا ہے ورلڈ بینک کے. اس کو دیکھنا چاہیے کہ عام آدمی کو ہم نے اس مہنگائی سے کیسے بچانا ہے, وہ جو جس کو بچانے میں اب تک کامیابی نہیں ہوئی. ادویات کا مہنگا ہونا اصل میں اس وقت لوگوں کے لیے زیادہ ڈاکٹر صاحب پریشان ہونے والے. فارماسیوٹیکل سیکٹر کے ساتھ کیا مسائل ہیں؟ دیکھیے 2 چیزیں, ایک فارماسیوٹیکل اور ایک گیس کی آپ بات کر رہی ہیں. جو پرائیویٹ سیکٹر ہے پاکستان کا فارماسیوٹیکل سیکٹر, اس میں کوئی 700 کمپنیز ہیں اور بڑی روبسٹ کمپنیز ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں بہت زبردست کام کر رہی ہیں, اتنی مجبوریوں کے تحت بھی 200-250 ملین کی ایکسپورٹ کرتی ہیں. اور کہتے ہیں کہ اگر ڈریپ والے جو ہیں, جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی والے ہیں, اگر وہ کام سیدھا کر دیں تو یہ ایکسپورٹ 2 سے 3 بلین ڈالر کی ادویات ایکسپورٹ کر سکتی ہیں. تو معاملہ حکمرانی کا ہے, یہاں پہ معاملہ پرائیویٹ سیکٹر کا نہیں ہے, وہ بہت زبردست کام کر رہا ہے. گیس کے حوالے سے احتشام صاحب, ایک امریکہ کی سروے کمپنی ہے, انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کہلاتی, ریاستی ادارہ ہے, پاکستان میں آ کے کہتا ہے کہ آپ کے پاس 100 ٹریلین کیوبک فٹ آف گیس موجود ہے. ایک اٹالین کمپنی جو آ کے کہتی ہے میں 7 سے 8 ڈالر میں آپ کو وہ گیس نکال دوں گی. اس کے باوجود ہم قطر سے جا کے 14-15 ڈالر کی گیس خریدتے ہیں. ہنگیرین کمپنی مول نے بڑا کام کیا, اٹک سائٹ پہ بڑی گیس نکالی, ان کو اگر سہولتیں دیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ نہ آئی تھی اٹالین کمپنی, پاکستان کو آ کے آفر کیا. ہم ہر چیز آئی ایم ایف کے اوپر ڈال دیتے ہیں. آئی ایم ایف قربانی کا بکرا ہے, یقین کیجئے. اگر آپ اس کے ایگریمنٹ کھول کے دیکھیے جو میں نے پڑھے ہیں, کہیں آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ آپ بجلی کے ریٹ بڑھائیں. وہ کہتا ہے کہ جو 520 ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے اس کو روکو. وہ کہیں نہیں کہتا کہ آپ گیس کے ریٹ بڑھائیں. وہ کہتا ہے کہ 1.5 سے 2 بلین ڈالر کی جو گیس چوری ہو رہی ہے اس کو روکو. اگر نہیں روک سکتے تو پھر آپ کو ریٹ بڑھانے پڑتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آ کے غزہ کی بات کریں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. غزہ میں ابھی تک جنگ بندی نہیں ہو سکی. ڈاکٹر صاحب غزہ کے مسئلے کا اصل حل کیا ہے؟ 30 سیکنڈز. دیکھیے 75 لاکھ وہاں پہ فلسطینی ہیں, اپنی ہیں, 75 لاکھ وہاں پہ اسرائیلی ہیں. سولوشن اس کا بڑا سمپل ہے, 2 اسٹیٹ سولوشن کے علاوہ اور کوئی سولوشن نہیں. اگر اسرائیل کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی ریاست قائم کرے تو فلسطینیوں کا بھی حق بنتا ہے اپنی ریاست قائم کرے. اسرائیل یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کا سولوشن نکلنا بڑا مشکل لگتا ہے مجھے. آئی ہوپ کہ آئی ایم پروون رانگ, کہ مجھے آ کے آپ کے سامنے کہنا پڑے کہ میں نے غلط کہا تھا کہ سولوشن نکل آیا. دیکھیے اگر حزب اللہ اس جنگ کے اندر اتر آتا ہے, اگر ویسٹ بینک کے اندر جنگ شروع ہو جاتی ہے, اگر ایران اس جنگ کے اندر چھلانگ مار دیتا ہے, تو حالات ٹھیک ہوں. حالات سولوشن وہی ہے جو آپ نے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے 2 اس اسٹیٹ مسئلے کا. سولوشن. جنگ بندی میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے انور صاحب؟ اس لیے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اہداف حاصل کر لیں, بالکل ان کو ایلیمینیٹ کر دیں اور جتنا ظلم کر سکتے ہیں کریں. اور جمعے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہوگی, لیکن اس سے پہلے ان کو جو یرغمال بنائے لوگ ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا. تو مجھے بتائیے جب اس طرح کی سچویشن ہوگی تو پھر کیا جنگ بندی کا 4 دن میں, میرا نہیں خیال کہ جنگ بندی ہوگی تو آپ کو فائدہ حاصل صرف یہ ہوگا آپ میڈیسن پہنچا سکیں, آپ پہنچا سکیں گے. میں ونس اگین میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری مسلم امہ کے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے, انہیں ایک ایسا سٹانس لینا ہوگا جس کے بعد اس کا مستقل حل نکل سکے, ادروائز مشکل ہے. ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب, آپ کے خیال میں اسلامی ممالک میں مجرمانہ کردار کس نے ادا کیا؟ کون اس پوزیشن میں تھا کہ وہ کچھ کر سکے اور اس نے نہیں کیا؟
मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब कर सकता था, पाकिस्तान कर सकता था, तुर्की कर सकता था और बाकी बहुत सारे ममालिक कर सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से जो रोल फलस्तीनी एक्सपेक्ट कर रहे थे, दुनिया के मुसलमान एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं मिला। एक वहां पे सिचुएशन ये है कि एक जालिम है, दूसरा मजलूम है, और जो जालिम है उसके साथ दुनिया की सुपर पावर भी है, दुनिया के सारे बड़े फोरम्स भी हैं, असला उनके पास बेबहा है, ताकत उनके पास बहुत ज्यादा है, पैसा उनके पास बहुत ज्यादा है और जोम है ताकत का बहुत ज्यादा। दूसरी तरफ मजलूम है बेचारे और उनके साथ जुल्म हो रहा है। जब तक पूरी दुनिया इस्लाम मजलूम फलस्तीनियों के साथ खड़ी नहीं होती, इजराइल बास नहीं आया। दुनिया के साथ खड़े होने का वक्त तो गुजर गया। शाम लेकिन जो डॉक्टर साहब ने कहा है ना, माजरत के साथ, 2 स्टेट फार्मूला तो गजा में दफन हो गया है, फॉर द टाइम बिंग हो गया, जैसे भी हो गया। देखिए अब सूरत हाल इस तरफ जा रही है, कोई आप अच्छी तवक्को नहीं कर सकते चीज़ें ठीक होंगी। इसराइल को न्यू रूलिंग स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बना के पेश किया जा रहा है, जिस तरीके से सारी दुनिया उसको सपोर्ट कर रही है। अब मसला सिर्फ यही है कि हमारे एक का जो 54 ममालिक है, इनका क्या रोल है, और थोड़ी सी दयानतदारी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी दयानतदारी चाहिए होगी कि बेलफोर्ड डिक्लेरेशन जो बनाया गया था उसको बना के तो फिर ये एक रियासत क्रिएट की गई थी। अभी पिछले दिनों में है प्रेसिडेंट कार्टर ने एक जगह कहा, बड़ी तनकीद हो रही है, पुराना क्लिप किसने निकाला, उसने कहा ये ज़रपर है इजरायली, ये फलस्तीन का इलाका खाली करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि ये पब्लिक ओपिनियन जितनी तेजी से बदली है, कार्टर साहब ने अपना अवामी पॉइंट ऑफ राय बदला है। गजा के हक में है। बिल्कुल ठीक है, पब्लिक ओपिनियन का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।